Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkom Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année égérienne 1442, qu'Allah nous accorde le bonheur et la santé. Pour la recette d'aujourd'hui, ça va être des panini farcis. On va commencer tout de suite. اليوم رانا 1 محرم 1442. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله ربي يعطينا الصحة والهنا وينحي لنا هذا الوباء. للوصفة تاع اليوم راح تكون دي بانيني محشيين. يلا نبداو الوصفة تاع اليوم. بسم الله. Dans un saladier, je mets un verre d'eau tiède, environ 220 ml. في اللي ندير كاس مدافي حوالي 220 ملل. Une cuillère à soupe de sucre مغرفة كبيرة سكر. Une cuillère à soupe de levure boulangère مغرفة كبيرة خميرة الخبز. Je mélange à l'aide d'un fouet. نخلط شوية بالفouet. Deux cuillères à soupe de lait en poudre. زوج مغارف كبار حليب بودرة. Un demi-verre d'huile. نص كاس زيت. Je mélange bien. نخلط مليح. Puis après j'ajoute la farine progressivement. بعد نزيد الفرينة غير بالعقل. J'ajoute le sel, نزيد الملح. À présent, je mélange les ingrédients avec ma main en rajoutant la farine progressivement. ودوكا نبدا نطمي العجينة بيديا كيما راكم تشوفوا. بلا ما ننساو نزيدو الفرينة غير بالعقل. Dans cette pâte, j'ai mis exactement 450 g de farine. في هاد العجينة أنا درت بالضبط 450 غرام تاع فرينة. Comme d'habitude, je vais vous laisser la liste des ingrédients à la fin de la vidéo. كيما عودتكم راح نخلي لكم المقادير مضبوطة في آخر الفيديو إن شاء الله. Ensuite, je dépose la pâte sur le plan de travail pour la travailler avec mes mains. من بعد نحط العجينة فوق طاولة العمل ونبدأ نعجن فيها شوية. Au début, la pâte paraît un petit peu collante, mais dès qu'on la travaille environ 3 minutes, elle devient plus collante et elle devient très tendre. مع الأول العجينة تبان لكم تلصق شوية، ما غير نخدموها ندلكوها شوية واحد 3 دقايق هكذاك، ما توليش كامل تلصق وتولي عجينة طرية بزاف. Ma pâte est prête, je vais la remettre dans le saladier. العجينة تاعنا راهي واجدة كيما راكم تشوفوا. راح نعاود نحطها في الليان. Mais avant de la remettre, je vais huiler un petit peu mon saladier. Ensuite, je huile la surface de la pâte. Mais قبل ما نحطوها راح نزيد شوية اللين تاعي ونزيد نزيد السطح تاع العجينة. Ensuite, j'aplatis un petit peu la surface de la pâte pour qu'elle gonfle vite. من بعد نبسط شوية السطح تاع العجينة هكذا باش بالخف تخمر. Je la couvre avec un film alimentaire نغطيها ببلاستيك غذائي. Je la laisse gonfler et entre-temps je vais préparer la farce. نخليها تخمر وفي نفس الوقت نروح نوجد الحشوة. Dans une poêle, je mets un petit peu d'huile. في مقلة ندير شوية زيت. Un oignon émincé, حبة بصل مقطعة. Je fais revenir l'oignon دوكا نقلي البصيلة تاعي. Ensuite j'ajoute la viande hachée. من بعد نزيد كمية من اللحم المفروم أو الكفتة. Et je laisse cuire tranquillement نخليها تطيب في عقلها. Et pour l'assaisonnement, je mets le sel. للتوابل ندير الملح. Quelques tours de poivre noir. شوية فلفل الكحل. راس الحانوت. Un petit peu de cannelle, شوية قرفة. Du curry, شوية من تابل الكاري. Je mélange bien, نخلط مليح. Bien évidemment, je vous montre ma façon de préparer la farce. C'est au choix, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, que ce soit la viande hachée comme moi, le poulet, le thon, vous mettez ce que vous voulez. Ou même des légumes.
بطبيعة الحال الحشوة اختيارية، تقدروا ديروا واش تحبوا، تقدروا ديروها بالدجاج ولا بالطون ولا فيونداشي كيما انايا، ديروا واش يكون عندكم متوفر في المنزل. نقدروا ما نديروا لها غير الخضرة. Ensuite j'ajoute des olives vertes coupées en petites rondelles. بعد نزيد الزيتون مقطع لدوائر صغيرة. Du persil ciselé مع دنوس مقطع رقيق. Je remélange، نعاود نخلط. À la fin, je casse un œuf, je mélange et j'éteins le feu, comme ça la farce reste tendre. مع الاخر نزيد حبة بيض كاملة ونطفي النار، نخلط مليح الحشوة تاعنا هكذا باش اللحم يقعد طري وما يجيناش ناشف. Je laisse refroidir la farce ودوكا نخلي الحشوة تاعنا تبرد مليح. La pâte a bien gonflé, elle est magnifique. Je vais essayer de la dégazer. العجينة تاعنا نتفخت مليح كيما راكم تشوفوا. دوكا نهبطها شوية، نحيلها كامل هداك الهواء. راهي هايلة ما شاء الله. Je la dépose sur le plan de travail. نحطها فوق طاولة العمل. Ensuite, je vais la peser pour pouvoir la couper en petits morceaux équitablement. من بعد راح نوزنها باش نعرف شحال تجيني هكذا باش نقطعها قطع متساوية. Je vais la diviser en 10 pièces d'environ 80 grammes à peu près. راح نقسمها إلى 10 أجزاء، هنا كل جزء يوزن حوالي 80 غرام. Bien évidemment, vous pouvez diviser votre pâte au pif. Moi, j'utilise la balance pour avoir des panini de la même taille, à peu près. تقدروا ما تستعملوش الميزان وديروا عينكم ميزانكم. انا هنا استعملته غير باش يجوني دي بانيني من نفس الحجم تقريبا. Ensuite je commence par les façonner en petites boules. بعد نديرهم دويرات مسقمين كيما راكم تشوفوا. Je les couvre avec un sac en plastique. غطيهم بكيس بلاستيكي. Je prends une boule. Je l'ouvre à l'aide d'un rouleau à pâtisserie vers la longueur seulement. نجيب عجينة نحلها بالطول كيما راكم تشوفوا بالحلال. Je mets la farce au milieu، ندير الحشوة في الوسط. Un petit peu de fromage râpé. Ici j'ai utilisé la mozzarella. شوية جبن مرحي، هنا استعملت الموتزاريلا. Je prends les deux côtés, je les ferme bien. هنا نجبد الأطراف ونغلقهم مليح كيما راكم تشوفوا. شغل نقرصهم. Et je mets de côté ونحطو بجهة. Je vous montre encore une fois، نعاود نوري لكم المرة تانية. Je prends une boule et je l'étale en longueur. نجيب عجينة ونحلها غير بالطول. Je mets la farce au milieu، ندير الحشوة في الوسط. Le fromage râpé، الجبن المبشور. Je ferme bien et je réserve de côté. نغلقهم مليح ونحطهم بجهة. Je finis tous mes sandwichs et je reviens vers vous. ودوكا نكمل كامل لي ساندويتش تاوعي ونعاود نولي لكم. Voilà ce qu'on obtient. شوفوا علي من تحصلنا. Ensuite je prends la panineuse et je huile les deux côtés à l'aide d'un pinceau. نجيب البانينوز تاعي ونزيت الجهتين غير بالبانسو. Je dépose mes panini farcis et je laisse cuire tranquillement jusqu'à obtention d'une belle couleur. Ça prend pas beaucoup de temps. نجيب لي بانيني محشيين ونخليهم يطيبوا في عقلهم حتى نتحصلوا على لون شباب، مش راح ياخد معنا بزاف وقت. Ce qui est bien ici, c'est qu'ils vont être cuits au même temps les deux côtés. الحاجة المليحة هنايا هي يطيبوا من الجهتين في نفس الوقت. Je continue à les cuire et je reviens vers vous. نكمل نطيبهم كامل ونعاود نولي لكم. La recette d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu.
الوصفة تاع اليوم تخلص هنايا ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. Je l'ai accompagné avec des frites. أنا هنايا رافقتها بطاطا مقلية. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo Inch'Allah et je vous dis salam. إذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك. نعطيكم موعد في فيديو قادم إن شاء الله ومعليا غير نقولكم سلام.